बाबा देवी सर्वे भूतेषु नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमः जय मां भद्रकाली। मालो मां होते घंट घोड़ाई रख लो, जहाँ खाइबू
ସେଇଆ ଦେବି ଲୋ ମା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋରି ବେକ କାଟି ତୋ ପାଦ ତଳେ ଗড়াই ଦେବି ଲୋ ମା। କାହିଁକିନା এই দুনিয়াটা গোটায় চক্রবিহু। এই পৃথিবী এক অভিনয় মণ্ডপ। ଯିଏ ଯାହା ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଥାଉ। ମଣିଷର ଅଭିନୟ ସରିଗଲା ପରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ସରିଗଲା ପରେ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପ୍ରେତାତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। প্রেতাত্মার অর্থাৎ মনীষটা মশারি হয়ে যায়। ଆଉ ସେଇ ମରି ମଶାରୀ ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋରି ପାଦ ତଳେ ଚାପି ରଖିବି। ଠିକ ଶାଗୁଡ଼ା ଅଟଇ ମୋରି ନାମ। ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ବିଦ୍ଧି ସର୍ବବିଦ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅସମ୍ଭବକୁ କରିବି ସମ୍ଭବ। ଯୋଗ ବଳେ ପାଇଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ରାତ୍ର। ଆଜି ରାତ୍ରଟା ହେଉଛି ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ର। এই রাত্রে ভূত প্রেত মরি মশাড়ীଙ୍କୁ প্রভাবিত করা যায়। হেলে সেই মরি মশাড়ী মু পাইবি কোঠু? এই কলিঙ্গ রাজ্যর সমস্ত রাজা মন্ত্রী মরিলে তো এই রাজ্যরে থিবা সমস্ত প্রজাগণে মরিলে তো মরিবে, সমস্তে মরিবে। কথারে অছি পরা ই মর্ত্য মণ্ডলে দেহ বহি দেবতা হেলে সে মরই। কেহি রহি নাহি রহিবে নাহিটি ভবরঙ্গ ভূমি তলে। সর্বে নিজ নিজ অভিনয় সারি বাহুড়িবে কালো বলে। মরিবে, সমস্তে মরিবে। আউ গোটি গোটি করি মারিবি। আরে এই ঘোর কলিকালে যেমিতি হেলে মধ্য মু অমর হেইকি রহিবি। মন্ত্র যন্ত্র সিদ্ধি বিদ্ধি সবু কার্যকু কারি করি মু অমর হেইকি রহিবি। অমর
अमर अमर निश्चय 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 किए तुम्हे कौ भूत ना प्रेत कौ मड़ी ना मशाड़ी यही क्षणी तोरी प्राण त्याज्य कर भस्य सागरा मु तो गुरु विक्रमा हे गुरु विक्रमा दत्त तब श्री चरणे करुछि मु दंडवत मोर प्रणाम स्वीकार करंतु गुरुदेव तथास्तु सर्व कार्य हो सफल हे गुरु विक्रमा दत्त मते गोटाए कथा लुचाई आपण चली गले स्वर्गपुरी हे गुरु हे घोर कली काले मो की परी अमर हेकी रहिबी बताई दियो गुरु यार उपाय तबे सुन वत्स्य तुम प्रतिशोध जेबे पूरण करिबु तेबे तू अमर हे जीवु आउ गोटिए राजकन्यार गोटिए पादरे 6टी आंगुली और अन्य पादरे 5टी आंगुली शिव सही कन्या सहित अमावास्या तिथि गोटे बासर राति बिताई सही कन्या को माँ काली को बलि दे पूजा कलश पानी को पीले तू अमर है जीवो बस बस एतिकी कथा गुरुदेव लज्जा नहीं तुमर सही कोमल मुखरे आपणଙ୍କୁ गुरु सम्मानित करिबा पाई लज्जा मारुछि एई साबुड़ा तांत्रिक को बस एडी की सामान्य कार्यटकू आपण न करी चली गले स्वर्गपुरी शांति 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 या ही तो करबा को जाइथिली हेले सही कलिंग राज्यर राजा विरथ मते बंदी बनाई स्वर्गवास करिदेला किंतु से विरथ राजा आपण को किम पाई बंदी बनाई स्वर्गवास करिदेला गुरुदेव कहे कि ना से कलिंग राजार झियर पादरे 11टी आंगुली अछि तेबे तेबे आपण कहंतु गुरुदेव मो एबे खण करिबी तबे सुन वश्य सही कन्यार ना हेउछि पूर्णिमा ता साथे करिबु तिरकी पुणी थिबो तार मती जय हो गुरुदेव तथास्तु स्वर्गरु सुबुची गुरुंकर बाणी स्वर्गरु सुबुची गुरुंकर बाणी कुआरी कन्यार थिब मती स्वर्गरु सुबुची गुरुंकर बाणी कुआरी कन्यार थिब मती दासाते बिरती रति रसे माती दासाते बिरती रति रसे माती करिबे बही बासर राते तेबे आउ पुणी कौन कौन करने को हब गुरुदेव मते सही कन्या सहित बासर राति कटाई सारिला परे ताकू बलि देबाकू हेबो जय हो गुरुदेव तथास्तु जय मा कराली देवी तत्ते बलि जय मा कराली देवी तत्ते बलि रखिबु मते तू अमर विक्रमादित्य देउछन्ति तत् विक्रमादित्य देउछन्ति तत् करिबे नाही के क्षति मोर करि पारिबेनी क्षति मोर
ଏବେ ଏବେ ଆଉ ପୁଣି କଣ କଣ କରିବାକୁ ହବ ଗୁରୁଦେବ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୋ ଛାବୁରେ ପ୍ରକାଶ କର। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ସେଇ ବିରୋଧ ରାଜାର ରାଜ ଦରବାରକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି କଲି ତୋର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦୁର୍ଦଶା ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଉ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ମତେ ଅମର ହବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଉ, এই রাজ্যটাকু ওলট পালট করিদেবি। জয় হো গুরুদেব। তথাস্তু। অমর হইলে ব্রহ্মাণ্ড জিড়িবি, অমর হইলে ব্রহ্মাণ্ড জিড়িবি, অধর্ম হইব এ সংসার। ধর্ম লুচিছি লোভ অহংকার, ধর্ম লুচিছি লোভ অহংকার, মারি জীব ঘোর ফলে কাল, মারি জীব ঘোর ফলে কাল। জয় মা ভদ্রকালী। টারিটা টারিটা টাটা। হুঙ্কি দেবী, হুঙ্কি দেবী ମୋ ଗୁରୁ ଦେଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଟା। কালী করালি। ও কি ভবিষ্যবাণী ଦେଇଛନ୍ତି গুরু মোর বিক্রমাদিত্য। এই ঘোর কলিকালে ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମୁଁ ଅମର ହେଇକି ରହିବି, କିନ୍ତୁ এই କାର୍ଯ୍ୟଟା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। এই କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବ ଶିଷ୍ୟ ମୋର ନଟିଆ। ତେବେ ନଟିଆ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଏ ସେଇ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ସମୟ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ରହିବି। ଏବେ ଯାଏ। জয় মা ভদ্রকালী।